first day of our holiday, Chinese New Year. Tignan nyo, oh. Dami naka-tent. Kanya-kanyang tent. At least, nakakapagpahinga ang mga kanyan. O, diba? Kanya-kanyang pwesto. Makapahinga lang ang tao. Ipwestom latan, tatlong makakakalaang. Kasi di pa lakad-lakad ka, diba? O kahit doon sa kabilang kalsada. Ganda doon. Tapos, pati mamuding-dinggam, kabilaan yung ano, music. May mga music dyan. May ati patukar. May pati pa dito yun eh. Anya nga dito eh. Asabay dito eh. Diba? Tignan lang. Halos nagpapada daw pa ikidi. Tiko-tiko ni tent. Agpapada di yan napapansin? Nga, agpapada da? Tikas ta? Siguro matibay dati yung tent. O diba? Kanya-kanyang pwesto. Okay, thank you for watching. Happy New Year. Kong Hei Pa Choy. Bye.